नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे एही दिन लागिबो वर्षर प्रथम चंद्र ग्रहण 2024 रे लागिबो एतिकी थर ग्रहण। तेबे नुआ वर्ष 2024 रे दुईटी चंद्र ग्रहण घटिबाकु जाउछि। नुआ वर्षर प्रथम चंद्र ग्रहणटी फगु पूर्णिमा दिन हेबो। चंद्र ग्रहण सर्वदा पूर्णिमा दिन होइथाय जेतेबेले कि अमावास्या दिन पराग पड़िथाय। चंद्रग्रहणर सूतक अवधि घंटा पूर्वर आरंभ होइथिबा बेले सूर्य परागर सूतक अवधि 12 घंटा पूर्वर आरंभ होइथाय। सूतक समय खाइबा रांधिबा शोइबा पूजा शुभ काम इत्यादि निषेध करा जाइथाय। गर्भवती महिला शिशु एवं वृद्ध लोक मानंकु सूतक समय विशेष जत्न नेबाकु पड़िथाय। तेबे नुआ वर्ष रे जनवरी 6 तारिख दिन ही चंद्र ग्रहणटी लागिबाकु जाउछि। 2024 रो प्रथम चंद्र ग्रहणटी भारत रे दृश्यमान हेबो नाही। एही चंद्र ग्रहणटी ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर समेत अनेक क्षेत्र में दृश्यमान हेबो, किंतु एही चंद्र ग्रहण भारत रे देखा जिवो नाही। परवर्ती खबर बीएसकेवाई नवीन कार्ड परिवार को 5 एवं महिला मानंकु 10 लाख टंका देवे नवीन सरकार। तेबे राज्य सरकार मानंक पई प्रतिटी जीवन मूल्य होउछि मूल्यवान। बीएसकेवाई पर आसुछि बीएसकेवाई नवीन कार्ड। जनवरी 6 तारिख रु 16 तारिख पर्यंत चलिबो एहार पंजीकरण। ऑनलाइन सह मो सेवा केन्द्र रे होई परिबो रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण पई जिला स्तर रे सचेतन सृष्टि करबाकू जिलापाल मानंकु चिठी लेखा जाई अछि। जनवरी 6 तारिख रु आरंभ होइछि बीएसकेवाई नवीन कार्ड। एथिपाई रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाटी मध्य चली अछि। ए प्रक्रिया आसंता 16 तारिख जाय चलिबो। बीएसकेवाई रो संप्रसारित योजना पई केउ माने योग्य एवं केबे एवं केमिति आवेदन करिवे से नहीं सविशेष तथ्य विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंती राज्य सरकार। www.bsky9bin.gov.in पोर्टाल रे आवेदन टी करि पारिबे। मो सेवा केन्द्र रे भी बिना देय रे पंजीकरण टी करि पारिबे। परिवार मुख्यंक नाम रे पंजीकरण करा जिवो। 18 वर्ष रो ऊर्ध्व व्यक्ति आवेदन करि पारिबे। परवर्ती खबर एही मासरे 16 दिन पर्यंत बंद रहिबो बैंक रो सेवा। तेबे जनवरी मासरे 16 दिन पर्यंत बंद रहिबो बैंक सेवा। एही छुट्टी संख्या भिन्न भिन्न राज्य रे भिन्न भिन्न होई पारे। एबे आसंतु देखिबा केउ दिन बैंक गुड़िक बंद रहिबो। रविवार दिन द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को मिसाई 6 दिन बैंक छुट्टी रहिबो। पुणी जातीय दिवस एवं राज्य को छुट्टी मिसाइले एही छुट्टी संख्या आहुरी बढ़िबो। जनवरी मासरे 7, 13, 14, 20, 27, 28 तारिख रे रविवार एवं शनिवार पई बैंक गुड़िक छुट्टी रहिबो। सेहीपरि 1 जनवरी रे नुआ वर्ष पई केतेक राज्य रे बैंक छुट्टी रहितिला। 11 जनवरी मिशनरी दिवस पई मिजोरम बैंक छुट्टी रहिबो। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती पई पश्चिम बंग रे बैंक छुट्टी रहिबो। 15 तारिख मकर संक्रांति, 16 एवं 17 जनवरी रे तिरुभुल्लर दिवस एवं गुरु गोविंद जयंती पई बैंक गुड़िक छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर महिला कर्मचारी मानंक पई बदलिला पेंशन रो नियम। स्वामी बदल रे संतान नबिनी। तेबे केंद्रीय महिला कर्मचारी एवं पेंशनधारी मानंक पई केंद्र सरकार बड़ घोषणा करिसंती। केंद्र कार्मिक मंत्रालय घोषणा अनुसार एणिकी विवाह विवाद सह जड़ित मामलार महिला कर्मचारी स्वामी बदल रे निज पिलामानंकु फैमिली पेंशन बा परिवार पेंशन पई नमिनी भाव में बाछि पारिबे। एथिपाई मंत्रालय यार नियम रे आवश्यक संशोधन आनिछि। केंद्रीय सिविल सेवा नियम अनुसार सरकारी कर्मचारी एवं अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन अनुमति रही। कौन सरकारी कर्मचारी मृत्यु पर पेंशन प्रथम लाभ तांको स्त्री किंबा स्वामी को दिया जाए। यदि मृत सरकारी कर्मचारी जीवन साथी सह कौन विवाद थाए किंबा तांकर मृत्यु होता है तेबे तांको संतान एवं परिवार अन्य सदस्य फैमिली पेंशन पाइबापी योग्य हो पारिबे। परवर्ती खबर पीजीटी पद पर विज्ञप्ति प्रकाश कला पीएससी। 23टी विषय शिक्षकों को दिज्व नियुक्ति। तेबे नुआ वर्ष अवसर में समस्त चाकरी आशायी मानक आसीछि एक बड़ खुशीर खबर। 1375टी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी पद पर ओडिशा लोकसेवा आयोग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 50टी सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल एवं 106टी
अपग्रेड उच्च माध्यमिक स्कूल गणशिक्षा विभाग अधीन ए नियुक्ति दिज्व। इच्छुक प्रार्थी मैंने ओपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट को जाई एने सविशेष तथ्यटी पाइपारे। जनवरी मास 31 तारिख एथिपाई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाटी आरंभ हो मार्च मास 2 तारिख समाप्त होबाकु जाउछि। परवर्ती खबर यही दिन ठारू सस्तार मिलिबो पेट्रोल एवं डीजेल तैल दर को नहीं स्पष्ट कले पेट्रोलियम मंत्री। तेबे नवा वर्षर गाड़ी चालक मानक पई खुशीर खबर दे पारंती केंद्र सरकार। दीर्घ दिन स्थिर हो रहुथिबा पेट्रोल एवं डीजेल दर रे होइपारे मूल्य ह्रास। साधारण लोकंकु एणिकी सस्तार मिलिबो पेट्रोल एवं डीजेल। तेबे एने बड़ बयान देइछन्ती पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। निर्वाचन पई केंद्र सरकार पेट्रोल डीजेल दर को ह्रास करबा पई चिंता करुथिबा से प्रकाश करिसन्ती। गत मासरे अशोधित तैल मूल्य रे ह्रास घटिथिबा रेकर्ड करा जायछि। तेणु एथिरु मिलिथिबा लाभ साधारण जनतांकु मध्य मिलिबा उचित बोली कहिसन्ती पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। परवर्ती खबर कमिला शीत बढ़िला कुहुड़ी 6 तारिख जाए करिबो नाकेदम। तेबे राज्य में कमिछि थंडा हेले बढ़ुछि कुहुड़ी 6 तारिख जाए नाकेदम करिबो कुहुड़ी। उपकूल एवं अभ्यंतरण ओडिशा रे कुहुड़ीर अधिक प्रभाव रहिबो। तेबे गाड़ी चलाचल बेले घन कुहुड़ी नहीं सतर्क रहिबाकु अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। सेहिपरि बुधवार सकाळु राजधानी रे कुहुड़ी देखिबाकु मिलिछि। केवल राजधानी नुहे राज्यर विभिन्न स्थान में कुहुड़ी दृश्यमान होइछि। किछि स्थान में कम भिजिबिलिटी जोगु गाड़ी मोटर चलाचल रे बाधा मध्य उपजी अछि। लोके गाड़ी रे लाइट लगाई जीवा आसिबा करुछन्ति। सेहिपरि आज कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी मध्य देखा जाइछि। जिलार नारायणपाटଣା बंधुगाँ एवं लक्ष्मीपुर अंचल में प्रबल कुहुड़ी देखिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर मझी चिलिकार फसिला डंगा। तेबे मझी चिलिकार फसिला डंगा यात्रीवाही डंगार मेसीन खराब जोगु फसी रही सूचनाटी रही। डंगार प्राय 25 जन यात्री एवं 10टी बाइक थिबा जना पड़ी। पुरी सातपड़ारू चिलिका जनीकुदा अभिमुखे जाउथिबा बेले गोटे डंगार मेसीन खराब हेबा कारणरू चिलिका मझीरे यह फसी रही। यह समय डंगार 25 जन यात्री 10टी बाइक रही। एने खबर पाइबा परे अन्य डंगा माध्यम मेसीन पठा जाई लोकंकु गंतव्य स्थल को पहुँचा जाइअछि। तेबे समस्त यात्री सुरक्षित रहितबा नै जଣା पड़े। परवर्ती खबर पुणी उपर मुहा कोरोना देश में 602 नुआ पॉजिटिव चिन्हट। तेबे देश में पुणी उपर मुहा कोरोना मीटर गत 24 घंटार देश में 602 पॉजिटिव चिन्हट करा जाई अछि। एही समय मध्य 5 जन कोरोना आक्रांतंकर मृत्यु होइछि। यासो देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों संख्या 4440 रे पहुँची अछि। मंगलवार 573 नुआ मामला रेकर्ड करा जायथिला। कोरोनार सब भारिएंट JN1 जोगु भारत समेत अन्य देश में संक्रमण हार वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर 9 तारिख ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा आरंभ। तेज ओडिशा आदर्श विद्यालय एवं ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा आसंता 9 तारिख अनुष्ठित होबाकु जाउछि। 1,47,911 जन परीक्षार्थी यह परीक्षाटी देवे। पूर्वाह्न 9टारू 11टा पर्यंत षष्ठ श्रेणी और पूर्वाह्न 9टारू मध्याह्न 12टारू सप्तमरू नवम श्रेणी पर्यंत परीक्षाटी हेबो। एनिमंते राज्य में 704टी परीक्षा केन्द्र में व्यवस्था करा जाई अछि। सोमवार ठारू ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड वेबसाइट रे एडमिट कार्डटी अपलोड करा जाई अछि। परवर्ती खबर बढ़िला मेडिकल छात्र छात्री स्टाइपेंड। तेबे मेडिकल छात्र छात्री मासिक स्टाइपेंड वृद्धि होइतिबा खबरटी एबे सामना को आसीछि। नर्सिंग फार्मासी छात्र छात्री स्टाइपेंड बढ़ाई राज्य सरकार करिसंती। अलाइड मेडिकल छात्र छात्री स्टाइपेंड मध्य बढ़िला। डी फार्मा छात्र छात्री स्टाइपेंड 500 टंका को वृद्धि होइतिबा सूचना रही। NM 2000 BNC नर्सिंग 5000 एमफिल छात्र छात्री मासिक स्टाइपेंड 10,000 को वृद्धि होइतिबा खबर एबे सामना को आसीछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे बुलुची मोबाइल फोन। तेज श्रीमंदिर परिसर में खोलाखोली मोबाइल फोन व्यवहार करा जाउथिबारु मंदिर सुरक्षा प्रति विपद रहितबा नै राष्ट्रपति को एक पत्र रे ओडिशा युव चेतना संगठन पक्षरु जणाई दिया जायछि। भारत वर्षर अन्य प्रमुख मंदिर रे सुरक्षा भली
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସେବାୟତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସେବାୟତ ପାଟ ମୁକୁଟା ଭିତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଅଛି। ତେବେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାମ କେତେ ଅଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଦାମ କେତେ ଅଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 103 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 68 ପଇସା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦିଲ୍ଲୀର ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 89 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହରର କୋଡ୍ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। 9224992249 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତି ସହରରେ କୋଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ IOCL ୱେବସାଇଟରୁ ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବ ମୋଟ 44ଟି ଦ୍ୱାର ଏବଂ 18ଟି କବାଟ। ତେବେ ରାମଲାଲଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତିରେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। 70.5 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ 44ଟି ଦ୍ୱାର ରହିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। 14ଟି କବାଟରେ ସୁନା ଛାଉଣି ହେବ। ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ 4ଟି କବାଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତଳ ମହଲାର କବାଟ କାଠରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଜାରି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଶୀତ, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ିର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କିଛି ମିଟରରୁ ବି ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତାଘାଟ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଉପରେ କାମବାଡ଼ାରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚହଲାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ଶିମିଳିପାଳ ସହିତ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ, ସୁକ୍ରୁଡ଼ି, ରନୁଆ, କରଞ୍ଜିଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଯୋଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 9 ମାସରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 8 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ। ତେବେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ 8 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟକର ଦାଖଲ 9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆୟକରଦାତା ଯେଭଳି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉଟର ରିଚ୍ ପ୍ରୟାସ, ଇମେଲ୍, SMS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ଅଭିଯାନକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2023-24 ଆସେସମେଣ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଆୟକର ଦାଖଲ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ 9% ଅଧିକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, 5.1 ତୀବ୍ରତାରେ ଥରିଲା ଭୂଇଁ। ତେବେ ଜାପାନରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏଭଳି ଖବର ଆସୁଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 3 ବୁଧବାରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପଟି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପ୍ରାୟ 1:54 ସମୟରେ ବାଦଖସାନ ପ୍ରଦେଶରେ 5.1 ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ତାଜିକିସ୍ତାନର ଇସଖମିଆଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରାୟ 125 କିଲୋମିଟର 78 ମାଇଲ ଭୂତଳ ଭାଗରେ ଥିଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନରେ କିଛି ଅଂଶରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନାଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 312 Gen-1 ସଂକ୍ରମିତ। ତେବେ ଦେଶରେ ମୋଟ 312 ଜଣ କୋଭିଡ୍-19 ସବଭାରିଏଣ୍ଟ
JN1 ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 47% କେରଳରୁ ବୋଲି INCOGO ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେରଳରେ 147 ଜଣ JN1 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଆରେ 51, ଗୁଜରାଟରେ 34, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 24, ତାମିଲନାଡୁରେ 22, ଦିଲ୍ଲୀରେ 16, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 8, ରାଜସ୍ଥାନ 5, ତେଲେଙ୍ଗାନା 2 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ, ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି 26ଟି ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି 26ଟି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି। 4 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ସମେତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 10 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପାରଦ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, UP ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ IMD ଆଜି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ରକେଟ୍ର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଭାରତ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ GSAT-20 ନାମକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଫାଲ୍କନ୍ 9ଟି ହେଲିକ୍ରାଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଫ୍ଲୋରିଡା ଠାରୁ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ବଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା କ୍ଷମତା ଥିବା ରକେଟ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି। ଇସ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରକେଟ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।